নমস্কাৰ সো আজি আমি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ HS 12 ফাইনেলৰ কাৰণে এক্সাম যেটো আহিছে ওচৰত হয়নে নহয় সো তোমালোকৰ কাৰণে স্পেশাল ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান টপিক মই ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো এনে সিৰিয়েল অৰ্ডাৰত আমি চেপ্টাৰ বিলাক ডিসকাশন কৰিছো আগৰ ভিডিও বিলাক চাবা বহুত ভিডিও তোমালোকে কনসেপ্ট খিনি পাবা কিন্তু মই এই কেইদিন তোমালোকক কিছুমান বেসিক কনসেপ্ট লৈ পেলা ডিসকাশন কৰিম যিখিনি এক্সামত আহিব লগা হল সো ভালকে চাবা আমি আজি এটা টপিক লৈছো ইনকাম ডিটাৰমিনেশন চেপ্টাৰৰ ক্লিয়াৰ means aggregate demand aggregate supplier লগত related এটা কনসেপ্ট লৈছো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সো ভালকে চাবা ক্লিয়াৰ সো তেতিয়া হলে বলা মোৰ লগত একেলগে বস্তুটো বুজু relationship between investment multiplier and marginal propensity to consume clear so income determination chapter to बहुत important chapter হয় তা তোমালোকে MPC কি বস্তু পাইছা হয়নে নহয় consumption function ৰ দুটা attributes আছিল এটা আছিল APC and to MPC clear আৰু তাৰ লগত আৰু এটা কনসেপ্ট পাইছিল ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ সো ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ নাথিং বাট proportionate change in income due to change in proportionate change in initial investment means autonomous investment or changeৰ ফলত ইনকামৰ যেটো চেঞ্জ হয় হেতু আছিল ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ that means investment মই লিখি দিছো investment multiplier clear so investment multiplier nothing but symbolic form k asile aru tar formula asile delta y by delta I okay means ratio in between change in income due to change in initial investment and initial investment nothing but autonomous investment clear so investment or change or follow income or ji change hoy take ami investment multiplier boli jano yak jodi tumi cross kori dia tetia hole delta y is equal k into delta I hobo means investment or k times economy income bahibo clear the question hoise economy income to কিমান বাঢ়িব ইকোনমিৰ ইনকাম টু কিমান বাঢ়িব that depends upon what k times means k এর ভ্যালুৰ ওপৰত so value of k okay so k এর ভ্যালুৰ ওপৰত ইকোনমিৰ ইনকাম কিমান বাঢ়িব না বাঢ়িব হেতু ডিপেন্ড কৰে সদায় মনত ৰাখিবা ইকোনমিৰ ইনকাম কিমান বাঢ়িব investment or respect of investment হলেই যে ইনকাম বাঢ়িব হেতু নহয় investment হোৱাৰ ফলত ইকোনমিক ইনকাম টু কিমান বাঢ়িব how much the times of increment of income হে টাইমস বুলা বস্তু যেটো কৈছো হেতু হৈছে গুণক বা মাল্টিপ্লায়াৰ so k times বাঢ়িব ইকোনমিক ইনকাম means investment or k times so into দিছো ফুট আছে মানে into point আছে so k times investment or k times income বাঢ়িব তেতিয়া হলে ইনকাম কিমান বাঢ়িব না বাঢ়িব হেতু ডিপেন্ড কৰিব কে এর ভ্যালুৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ মই কিয় বাৰবাৰ কৈ আছো কে এর ভ্যালু আকৌ ডিপেন্ড কৰে সদায় মনত ৰাখিবা ইকোনমিৰ এমপিসি ৰ ওপৰত means ইকোনমিৰ সাবা ইকোনমিৰ if MPC increases then definitely k also increases if k increases then delta y also increases ako if MPC decreases then definitely k also decreases tite economic increment of income also decreases tite question hol e barhar upor depend koribo e barhatu e jodi barhe u barhibo e jodi kome u komibo positive relation কিন্তু question hol e barhibo hole e barhibo laibo kon MPC means MPC bahile k barhibo k bahile income বাঢ়িব MPC কমিলে k কমিব k কমিলে ইনকাম কমিব সো পজিটিভ ৰিলেশন ক্লিয়াৰ সো MPC লগত k এর পজিটিভ ৰিলেশন k লগত ইনকামৰ পজিটিভ ৰিলেশন এটি এই যে MPC আৰু k means ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰৰ যেটো ৰিলেশন হেতু algebraically কেনেকা আমি দেখুৱাম নো ডাউট পজিটিভ ৰিলেশনটো কেনেকা ডিৰাইভ কৰে সেই বস্তু মই দেখাব গৈ আছো ক্লিয়াৰ সো ভালকে চাবা we know solution লিখি আছো we know in an equilibrium সদায় মনত ৰাখিবা in an equilibrium আমি জানো y is equal s is equal AD আমি এটো জানো হয় না নহয় তেতিয়া হলে that means y is equal AD clear
আৰু y ইকুৱেল যদি AD, y is equal AD nothing but C plus I. So in equilibrium আমি জানো কি y equal C plus I. তুমি এটো দি মই বুজাইছো বস্তুটো বুজিবলৈ ভালো y মানে s is equal to AD. So y নিলিখি s নিলিখি y লিখিছো, so y equal AD আৰু AD এলিমেন্ট দুটা আমি জানো AD equal C plus I in two sector model. Clear? তেতিয়া হলে in equilibrium y equal C plus I যদি হয় তেতিয়া হলে তুমি এটো লিখিলা। তাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা, if in equation 2 all if in equation 2 y increases by delta, then কি হ'ব জানা, then ই যদি delta times বাঢ়ে তেতিয়া হলে সদায় মনত ৰাখিবা cu delta times increment হ'ব, ইনভেষ্টমেন্টৰ delta times increment হ'ব। ক্লিয়াৰ? মই ক'ব বিচাৰিছো y equal C plus I লিখিলা, তাৰপিছত y যদি delta times বাঢ়িছে তাৰ ডেফিনেটলি c আৰু i ও delta times বাঢ়িব। ক্লিয়াৰ? এটো ইকুৱেশ্যন 3 দিলো। ক্লিয়াৰ? ইকুৱেশ্যন 3 দিলো। সো আকৌ ৰিপিট কৰিছো, we know y equal AD, y equal AD nothing but y equal C plus I. আকৌ y যদি delta times বাঢ়ে তেতিয়া হলে c আৰু i ও delta times বাঢ়িব। ক্লিয়াৰ? যদি বাঢ়ে তেতিয়া হলে ইকুৱেশ্যন 3 তুমি এটো পালা। মই এখিনি মুছি দিও, এতিয়া এখিনি যদি মুছি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কনসেপ্টটো ইয়াত ওলাব ফাইনালি এটো। এতিয়া ইকুৱেশ্যন 3 both side যদি তুমি ডেল্টা y দি ডিভাইড কৰি দিয়া, নাও মই লিখি দিছো, নাও ইকুৱেশ্যন 3 divided both side দে divided by delta y, we get আমি পাম delta y by delta y is equal, এখিনিক যদি কৰি দিয়া delta c plus delta I পাবা, তলত delta y পাবা। ক্লিয়াৰ? means delta c is equal delta delta y is equal delta c plus delta I. এই গোটেই ইকুৱেশ্যনটোৰ both side আমি delta y দি ডিভাইড কৰি দিলো, ডিভাইড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এই লাইনটো পালো। ক্লিয়াৰ? এই লাইনটো পোৱাৰ পিছত তুমি চোৱা কি কৰিব পাৰি। এতিয়া ইয়াত যদি তুমি এটো 1 হৈ যাব, 1 লিখি দিয়া is equal, এটো তুমি সেপারেট কৰি দিয়াছোন, delta c by delta y plus delta I by delta y. ক্লিয়াৰ? নেক্সট লাইনত তুমি যদি এটো কৰা 1 লিখিলা মাইনাস এটোক এফালে আনি দিয়া delta c by delta y লিখি দিয়া, এফালে থাকি গল delta I by delta y, হয় না? নেক্সট লাইনত এটো 1 লিখিলো, এটো 1 লিখিলো মাইনাস delta c by delta y মানে কোন MPC জানো আমি, because MPC nothing but delta c by delta y, হয় না নহয়? কৰিলো আৰু এইফালে তোমাৰ থাকিল delta I by delta y। হ'ব? এই লাইনটোৰ পৰা মই ইয়াতে লিখি দিও, ইয়াত লিখি দিও, ইয়াৰ পৰা সোয়া এই লাইনটোক যদি তুমি ইনভার্স কৰি দিয়া, উলটাই দিয়া, তেতিয়ালে এটো হৈ যাব 1 by 1 minus MPC আৰু হেফালে এটো উল্টি যাব, হৈ যাব delta y by delta I হল। তো ফাইনালি তুমি পালা 1 by 1 minus MPC is equal to, this is what k, that means k is equal 1 by 1 minus MPC. ক্লিয়ার হল? এই যে রিলেশনটো পালা, এই যে রিলেশনটো পালা, এটা ইকুয়েশনও পালা, এটা ফর্মুলাও পালা, এটাই হইছে রিলেশন কার কার MPC আর ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ারর। সো MPC আর ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ারর ফর্মুলাটো এইখিনি মানে কি আমি অলরেডি জানো, হয় না নহয়? সো এই রিলেশনটো তুমি পালে তুমি লিখিব পারা, দিস ইজ দ্য রিলেশন ইন বিটুইন MPC এন্ড K মিন্স ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার। কিন্তু এই রিলেশনটো ওলাইছে কি জানা, MPC লগত K রিলেশন অলওয়েজ পজিটিভ। ক্লিয়ার? MPC লগত K রিলেশন অলওয়েজ পজিটিভ।
দ্যাট মিন্স মই লিখি দিছোঁ লাষ্ট যিটো কনচেপ্ট ওলাইছে এইটো ওলাইছে আমাৰ হয়নে নহয় কে ইজ ইকুৱেল 1/1 মাইনাছ MPC এই ইকুৱেশ্যন যিটো ওলাইছে বা ফৰ্মুলা যিটো ওলাইছে সেইটো তুমি ক'ব পাৰা হিয়াৰ MPC increases if MPC increases K also increases if MPC decreases then K also decreases এই রিলেশনটো ওলাইছে ক্লিয়ার আকৌ আমি জানো এটা বস্তু কি জানানে MPC plus MPS is equal 1 তেতিয়া হলে 1 minus MPC is equal what MPS আৰু যদি হেতুৱে হয় তেতিয়া হলে এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো 1/1 minus MPC nothing but 1/1 ৰ পৰা MPC গুছি গলে 1 ৰ পৰা MPC গুছি গলে MPS থাকে সো MPS তাৰ মানে তুমি এইটো এটা ফৰ্মুলা পালা আৰু সদায় মনত ৰাখিবা এই ফৰ্মুলাত K is equal to reciprocal of MPS means MPS or logot marginal propensity to save or logot investment multiplier relation always negative that means দুটা বস্তু পালা হয় না এটো এটা ফৰ্মুলা পালা এটো এটা ফৰ্মুলা পালা ৰিলেশনৰ পৰা মই ওভাৰঅল দুইটা মিলি পেলাই লিখি দিছো এতিয়া চোৱা তাৰ মানে প্ৰথম যেটো তুমি পালা তাত এটো পালা K is equal 1/1 minus MPC হল এটো পালা হল আর সেকেন্ড টু তুমি পালা K is equal 1/MPS হবো এই যেটো ফর্মুলা পালা রিলেশনৰ পৰা এই ফর্মুলাটোত কনসেপ্ট টু এইটো if MPC increases then K also increases if MPC decreases K also decreases hobo কিন্তু এই রিলেশনটো তুমি পাবা if MPS increases K decreases if MPS decreases then definitely K also increases relation to inverse yet relation to positive de আর always remember MPC bahile K bahile economic income o badhibo de আর যদি MPC কমে K কমে তেতে হলে economic income o কমিব আর ইয়াত MPS bahile K যদি কমে তেতে হলে income কমিব আর MPS কমিলে K বাঢ়িব K বাঢ়িলে economic income বাঢ়িব de means if in an economy MPC increases then K also increases if K increases then income also increases means MPC K আৰু income relation positive কিন্তু ইয়াত MPS K আৰু Y relation negative কেনেকা MPS বাহিলে K কমে K কমিলে income কমে so K আৰু Y relation to definitely positive কিন্তু MPS or লগত relation to কি inverse okay so finally K is equal 1/1 minus MPC here we find out the relationship between MPC and investment multiplier as well as also we find key relation between K and MPS where we find MPS and K major jito relation hey bostu to I hope tomaloke buji paisa relation to inverse means MPS bahile economy investment multiplier value kome definitely economic income komibo because investment multiplier value means K value oporot depend kore economic income badhato aru economic income badhato depend jodi kore K value oporot means K if more then income is more but K more ba small ba less jienukwa K বেছি হবো নে কম হবো হেতু ডিপেন্ড করে MPC এর উপর so final line economic MPC if increases then K value also increases then income definitely increases okay this is the relationship between MPC and investment multiplier okay thank you